आणि एक कोण घरा म्हणता आमचेच लोक घरा म्हणतात. पण आम्ही ते सुद्धा वाटल्याचं प्रयत्न करून आम्ही तेच सांगले रस्त्यार अतिक्रमण करू नका, रस्त्यार तुम्ही चिरे जोडू नका. ज्या ज्या जाग्यार आमकां निदर्शनां येयला आम्ही ती खरीच फोटोग्राफ करून आम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंटात धाडला. कारण तो मेन तो विषय आपला जेन्ना आम्ही वॉटर ऑफिस जालेलो गोविंद आमचो तेंच्यांनी जेन्ना पावस चालू आसलो भर पावसान आमी फूल जी कितें जाग्यार धाडलो थोड्या धावड्या वेळार इंटरनल रोड ज्या ज्या जाग्यार उदक सांडटा पळय त्या जाग्यार आमी स्पेसिफिकली विजीट केले. त्या टायमार आमकां जायते गोश्टी नजरेर येयले. गटारां तुटलेली आहा, गटारांनी माती आसा, ताका जबाबदार एक्चुअली आमीच ग्रामस्थ पंचायत कोणाकोणाक सांबाळलेली. तुम्ही तांकां विचारलें तुमचो कितें प्रॉब्लम, तुमी थंय कितें वचना, हांगा कित्याक वचना ह्या मार्केटान कितें निरीक्षण केलें, फीश मार्केटाची हालत कितें आनी तुमी पयलें आसता फिश मार्केटीचो जे फीश मार्केटी वयले दोन आमच्या फीश मार्केटान पूण ते प्रॉपर ते मेंटेन ना. थंय बसपाक सारके लोकांनी जी बसता पळय तांकां बसपाक इतले हाल जाता. सगळीं लोक आतां रस्त्यार येवन बसतात. ताका कारणीभूत तुमची पंचायत आसा म्हणून लोक रस्त्यार बसता, मदतगार बसता. तेंचे भितून ते लोक बसतात आनी कांयच प्रॉब्लम ना. पण हो प्रश्न खूब वर्सां येयला आनी कंटिन्यूस वर्सां येयला. पूण फीश मार्केट आतां आमकां तसोच ना, कांयच म्हणजे कांयच इम्प्रुवमेंट जावंक ना. फिश मार्केटीचो आणि ऑनरेबल एमएलए स्वतःच्यानी आपण सगळं ऐकून दखल घेऊन हे फिश मार्केट ऑलरेडी सगळे जे डॉक्युमेंटेशन जाय पंचायतीचे ऑलरेडी तेंचे पर्यंत पावयल्ले आसा आमी. आता जे बेगीन आमी प्रयत्न करता तो बेगीन रेडी करपाक. बट हो तो एक म्हाका दिसता तो पॉयंट म्हाज्या मनान तो पडना. कित्याक जेन्ना फिश मार्केट सुद्दां आसतना सुद्दां जे वेंडर्स आसा पळय जो तो फुडें रावंक शकता रस्त्यार तांकां गिरायक जावपाक जाय म्हणून. सो तेंचो एकूच स्ट्रॅटेजी कितें हांव फुडें रावलो रस्त्यार तो विचार करून ते रावता. तूं तांकां बरें पद्दतीन सुद्दां फीश मार्केट हाय क्लास पण तेंचे ते जाता मेंटेलिटी तांकां रस्त्याक जाय तांकां फुडें जाय गिरायक बरें जावंक जाय म्हणून. तुम्ही कितें करता जाल्यार आमचो एक विशय आसा आमी जे सध्या एक्झिस्टींग आमचे कडेन तांकां आमी जायते पद्दतीन जर आमचो फीश मार्केट ना पूण आमचो एक कर्तव्य जे एक्सिडेंटल जाता तुमी आमच्या पार्सेला सरान सांगला तशें येता त्या मंगळारा दिसा हांव स्वता म्हजो एक पंचायत पंच मेंबर घेवन आमी पुलीस स्टेशन ट्राफीक आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन स्वता निदर्शन पुलीस जर कोण आसा ते दिसा सोमार मंगळार तेका दीस फरयार आमी पर्सनली या आनी हो जो कितें इश्यूज आहा जाता तो आमी रिजॉल्व करुया. अदर आमी वयतलेच मंगळारा आमी सकाळी घरा लागीं वचपाचें आनी परतून तेंकां दाखोवपाचें. भितरचे आमी हे बांदला पळय मार्कींग करप आनी ते आमचे जे लोकल आहा ते आवट ऑफ मांद्रे आसा ते ना ते लोकलांक घेवप आनी तांकां सांगप. तो पयलो म्हणटालो आपणाक फुडें वचूंक जाय लॉज सिस्टम घालप की जे आतां तुका बाबा हो जागो मेळ्ळो ताका तूं त्याच जाग्यार तुज्या बसता आनी आवट ऑफ मांद्रे येयले न्हू तांकां सांगप तुमी ते वय आवट ऑफ मांद्रे आनी आमचे मांद्रेचे लोकल आहा पळय ती विकली काडा न्हय मंथली काडा ती तुमी ठरय अशें केल्यार कदाचित सक्सेस जावपाक शकता. थँक्यू. Government work in survey number 276/1 at Vilaswara, Mandre. The Sarpanch replied, no permission NOC issued by the Panchayat in survey number 276/1 of village Mandre. Regarding to inform various NOC issued by village Mandre in details in last 1 year, the Sarpanch has read out the list of 246 names of the person to whom Panchayat had issued various NOC for commercial establishment during the discussion in the Gram Sabha meeting. By the Sarpanch for the year 2023 to 2024 delay. Regarding kindly update on action taken on hill cutting at Amrapali, Vilaswara, Mandre, the Sarpanch replied regarding hill cutting, the DCP department done site inspection at Amrapali, so also matters subsidized before the court of deputy collector regarding hill cutting at Vilaswara, Mandre. The Sarpanch replied Punjab will verify the site. The application proposal dated 24/1/24 issued from the Gram Sabha member Mr. Sudesh G. Sawant, President of Bhagamati Nagati Ashwara Mandre, regarding request to take below-mentioned points for discussion in the meeting at London. Regarding what are the types of development एक विषय घेऊन त्या इन्शुरन्स कंप्लायंट करता रिमाइंडर पण हो जनरल विषय ज्या दिसा थंयसर कितें तरी एक्सिडेंट जाता त्या टायमार सिरियसनेस कळटलें त्या टायमार तुमी एक्चुअल एक्शन घेतलें त्या टायमार कांय उपयोग ना. आयज आमकां सगळ्यांक तें सिरियसनेस दिसता अशा टायमार जर ते आयकनात म्हणून आमी वगैरे रावप म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर ते हातींत घेतात तांकां पडलेलेच ना.
फाल्यां कितें जालें माझ्या थंय बॉटलनेक आसा लोक गाडये उबे करतात आनी नुस्तें घेतात पळयलां तुमी थंयसर कशें कंजेशन जाता तें सो जर इन केस कितें जरी एक्सिडंट जालो जाल्यार तुमी मागीर कितें करता? बरोबर आसा हो गोष्ट बरोबर आणि ते नुस्तें तुमकां सांगपाचे विशय म्हटल्यार जेन्ना आमचो स्टाफ गेल्लो हांव येना स्टाफ गेल्लो तेन्ना आमचे जे ग्राहक जे आसा पळय तुमी ताका त्रास कितें करता आमी तुमकां कितें दाखयता अशें सुद्दां आमचे ग्रामस्थ सुद्दां तांकां सपोर्ट करतात सो नांवां घेवपाचें ना हेचेर तेचेर बोटां दाखोवपाचें ना पूण असो तांकां सपोर्टूय मेळटा आमच्या लोकांक वायट कामांक खंयचे ग्रामस्थ सपोर्ट आमी हे वोगी खंय रावना हांव कितें म्हणटा एकदां तुमी जाल्यार एक नाल्यार एक दीस ग्राम सभे दिसात आमी सगळे बरोबर येतात चलता तशें सांगून पळयात आयकात ना जर जाल्यार तेका खंयचो तरी म्हाका दिसता आज ग्राम सभा जर सोंपल्या उपरांत जर दिसता जाल्यार आमी सगळे जे त्या टायमार लागीं आसा रिक्वेस्ट आमच्यान करूं येता त्या टायमार